still alive breathing naman oh my god sleeping alive chicken curry งูหายตัวมั้ง fry the chicken marinated put oilพอ pot changer. Ding. Nó có一個嘅，我食咗，你食咗啊？係喎，點解得一個嘅？唔知啊。咦？點解嘅？我鬧佢嘛，已經冇咗。係咩？嗰個賣嗰個人冇咗喎，呢個我得一個嘅，冇得食嘅。啊，一個啊！頭先你洗係咪一個？哎呀，我細一個，哦，咪窿個。嗰個人食咗我啦。啊，我多我啦，我食啊！嗰個賣雞咯，嗰個。邊個啊？唔係嗰度搞掂啊嘛。啊！呢個煎咧，呢個如果快呢個 chicken 咧，佢咁樣啊，啲雞要咁樣擺嘛。咁佢呢度呢啲咧，咪唔可以整到 burn，呢度話 burn，呢度側邊啊唔 burn，所以用呢個咧就可以整到佢 burn 啊嘛。係brown 啊嘛呢個平啊嘛。brown。係啦。呢個靚啲啊嘛，煮出嚟。好靚啊！咁呢個咧，呢度 OK，呢度呢啲咧就唔 OK。唔係 OK。咁你又要成咁樣。係，有紅。Big onion slice. Put little bit garlic for a good aroma. And slice big onion.
then put the potato. Slice potato. And then put the fried chicken. The fried chicken. And put remaining fried chicken. Put wine. Put little bit water. Sugar.少啊，少就算啦，我知道。Soy sauce. 嗰啲我仲有啊，我唔落晒，我驚多啫啲嘢。有學。會多，你要分開機會多啊，咁細碟。我多咗落。Put the carrots. Coconut curry. Ikaw ah. Same. Sino? Coconut curry. Cover. How many minutes? Cover for cooking the chicken. You try what the taste. Try the taste. Thank you. 嚟啊！陣間先，下一次先。
而家唔啱。Add little bit coconut milk. Coconut curry. Not enough. Not enough the taste. Taste. Wow, humi. Little bit seal. A little bit salt. Yummy. Oh, humi. Put the milk. Coconut milk. Put sugar. Chop pa. Tortilla.